बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद पेट्रोलिंग पुलिस ने शेखुपुरा से अगवा शुदा लड़के को वालिदैन के हवाले कर दिया। मगवी मिलने पर वालिदैन का इजहार तशक्कुर। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस 117 ASI मुराद के तनवीर एहसन के मुताबिक 16 साला मोहम्मद अजान वल्द सुल्तान सकना रचना टाउन फिरोजवाला मुरीद के शेखुपुरा को नामालूम अगवाकारों ने शेखुपुरा से अगवा करके हरुनाबाद थाना सिटी पुलिस की हदूद में छोड़कर फरार हो गए, जिस पर पेट्रोलिंग पुलिस ने मगवी को रेस्क्यू किया और उसकी मदद करते हुए मगवी का उसके वालिदैन से राब्ता करवाया और उसको शेखुपुरा पुलिस के जरिए वालिदैन के हवाले कर दिया। की नाम तेरा बाबू? अजान अली। अजान अली? हाँ जी। कित्थे रहना? लोर। केड़ी जगह? रचना टाउन। रचना टाउन। पढ़ना की काम करना? काम कर कादा? ट्रैक्टर ने हुड़ा वेटर बनते और लाउला। अच्छा अच्छा। ते इत्थे किवें आ गया? ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੋਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਟੋਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਸਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਟਕੀ ਟਿੱਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਖੋਲੀ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ। 2-3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਾਰ ਤੇ। ਕਾਰ ਤੇ? ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀ ਨੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੋਈ ਹੁਲੀਏ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੋ, ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ, ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ? ਸੁਲਤਾਨ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ, ਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। अब रुख करते हैं पाक पतन का। शहीद कैप्टन सिकंदर सुहेल सपुर्दे खाक कर दिए गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने वाले और वतन अजीज की बका की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन सिकंदर सुहेल को उनके आबाई गांव जिला पाकपतन चक नंबर 19 EB में उनकी नमाज जनाजा अदा के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मियां अहमद खान भट्टू की इस रिपोर्ट में। जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दुश्मन के नापाक अज़ैम को खाक में मिलाने वाले और वतन अजीज़ की बकाव की खातर पाकपतन की धरती के बहादुर सपूत सिकंदर सुहेल ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। ज़िला टानक के महाज पर दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पाकिस्तान आर्मी के अजीम सपूत कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद को उनके आबाई गांव चक नंबर 19 EB ज़िला पाकपतन में नमाज जनाजा के बाद पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अफवाज पाकिस्तान के आला अस्करी क़यादत
ضلعی افسران، سول سوسائٹی اور شہید کے عزیز و اقارب سمیت سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر آرمی چیف اور صدر پاکستان کی طرف سے شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ آخر میں شہید کی درجات کی بلندی کے لیے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ می احمد خبر 2 آن نیوز پاک پتن۔ خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے۔ ہرون آباد تھانہ سٹی کے ایس ایچ او ابصار حسین گجر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد عمران ہمراہ ملازم پولیس کی کارروائیاں خاتون منشیات فروش منشیات سمیت گرفتار کر لی گئی۔ 1 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی کے ایس ایچ او ابصار حسین گجر محمد عمران اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہمراہ ملازم تھانہ سٹی پولیس ہرون آباد نے خفیہ اطلاع پر پل 73 فرار پر چھاپہ مار کر ممتاز بی بی سکنا خان کالونی نامی خاتون منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1 کلو سے زائد 1360 گرام چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے چرس قبضے میں لے کر ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اب رخ کرتے ہیں مامو کانچن کا۔ اپنے بیورو چیف نعمان مانگٹ کی رپورٹ کے مطابق مامو کانچن 4 نامعلوم چور گھر کی چھت میں نقاب لگا کر 4 لاکھ روپے نقدی، 1 تولہ طلائی زیورات، 15 تولے چاندی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ علاقہ تھانہ مامو کانچن کے نواحی گاؤں 552 گاف بے میں 4 نامعلوم چور عابد ولد معمور کے گھر کی چھت میں نقاب لگا کر اندر داخل ہو گئے۔ گھر میں موجود نقدی 4 لاکھ روپے، 1 تولہ طلائی زیورات، 15 تولے چاندی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کو صبح نیند سے بیدار ہونے پر چوری کا علم ہوا۔ مقامی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے چیف رپورٹر عبد الرحمان عباسی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں بنگلہ دیش کے قائم کردہ ڈپٹی ہائی کمیشن کے چارجڈ افیئرز محمد عتیق الرحمان نے شہید بے نظیر آباد ضلع کے 1 روزہ دورے پر پہنچنے کے بعد نواب شاہ شہر کا دورہ کر کے ڈپٹی کمشنر آفس شہید بے نظیر آباد میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنید حمید سمو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان بالخصوص صوبہ سندھ کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، جبکہ نواب شاہ تاریخی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے بانی رہنما نے بھی کئی مرتبہ اس شہر کا دورہ کیا ہے اور اس سلسلے میں خواہشات پیدا کی کہ اس علاقے کا دورہ کر کے سماجی حالات کا جائزہ لیا جائے۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن کے چارجڈ افیئرز عتیق الرحمان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنید حمید سمو نے آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ نواب شاہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا آبائی ضلع بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع نواب شاہ میں 4 تعلقے ہیں اور یہاں کی آبادی کا زیادہ تر دارمدار زراعت اور زراعت سے منسلک صنعتوں، شوگر ملز، کاٹن فیکٹریز کے علاوہ دیگر صنعتوں پر ہے۔ تعلیمی لحاظ سے ضلع کا قائم کردہ پہلا گرلز کیڈٹ کالج، 4 یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کا قیام عمل نواب شاہ کو منفرد بناتا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ہائی کمیشن کے چارجڈ افیئرز عتیق الرحمان کی جانب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنید حمید سمو اور اسسٹنٹ کمشنر نواب شاہ عبد القدیر گجر کو بنگلہ دیشی پورٹریٹ دیے گئے۔ District Commissioner of Nawab Shah for receiving us here. It was our immense pleasure to be here and honored and highly privileged seeing Pakistan and Nawab Shah. The old memories of Bangladesh very much related with the Nawab Shah because of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He had a very long day and number of times he visited this Nawab Shah. So certainly I have very soft corner about Nawab Shah, and historically Nawab Shah is a very good place to see. There are a lot of good places like there is a fort, there is اب رخ کرتے ہیں صادق آباد کا۔ صادق آباد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال عاطف کی سید ذیشان ڈی ایم پنجاب ہیلتھ فیسیلیٹر مینجمنٹ کمیٹی ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے ہمراہ آج صادق آباد کے مختلف علاقوں کے بنیادی مرکز صحت، جس میں بنیادی مرکز صحت چک نمبر 39 NP اور بنیادی مرکز صحت کوٹ سنجر خان سمیت اچانک دورے کیے، حاضری چیک کی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، ریکارڈ کی چھان بین کی، ایمرجنسی ٹرے چیک کی، فضلہ ٹھکانے لگانے کا جائزہ بھی لیا، ڈسپینسری ادویات کا سٹاک ریکارڈ کے مطابق چیک کیا، ڈیوٹی روسٹر کے مطابق حاضری چیک کی، مجموعی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا اور غیر حاضر عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم جاری کیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے اس کے علاوہ علاقوں میں وزٹ کے دوران بتایا کہ عوام کے لیے صحت کی سہولیات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیہی مرکز صحت سنجر پور کا بھی اچانک وزٹ کیا
اور سنجرپور کی عوام کے لیے الگ ایمرجنسی کے ساتھ ہی کورونا ویکسینیشن سینٹر کے لیے جگہ کی منتخب کی گئی تاکہ عوام کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ اس کے علاوہ پولیو کی کامیاب مہم پر عملے کی خدمات کو سراہا اور آنے والے دنوں میں پولیو کمپین کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ پتوکی میں نوکری کا جھانسا دے کر 15 روز قبل محنت کش کے 16 سالہ بیٹے کو اغوا کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے باوجود تھانہ سٹی پولیس بچے کو تاحال بازیاب نہ کروا سکی۔ اہل خانہ کا پریس کلب کے سامنے احتجاج، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیورو چیف قصور احمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق پتوکی 14 روز قبل طاہر کالونی ہلا روڈ کے رہائشی اور رکشہ ڈرائیور کے بیٹے 16 سالہ دانش علی کو 30,000 روپے روکڑی کا جھانسا دے کر اغوا کیا گیا۔ لڑکے کے ورثاء کا کہنا ہے کہ اغوا کار ان کو بار بار کالز کر کے دھمکا رہے ہیں کہ لڑکے کی بازیابی کے لیے 7 لاکھ روپے تاوان دو ورنہ لڑکے کو قتل کر دیں گے، جس پر لڑکے کے والد کا کہنا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے اور رکشہ چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اتنا تاوان کہاں سے دے، جبکہ تھانہ سٹی پتوکی میں 10 روز سے مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی اور لڑکے کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا، جس پر متاثرین نے پتوکی پریس کلب کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اغوا کار ان کے بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے لڑکے کو بازیاب کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے۔ ہمارے نمائندے عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق ایف پی آر نے مختلف کارروائیوں کے دوران برآمد ہونے والے 12 کروڑ مالیت کے سگریٹ کو نظر آتش کر دیا۔ ایف پی آر نے چیف کمشنر کرامت اللہ خان کی سربراہی میں بڑا مختلف کارروائیوں کے دوران برآمد ہونے والے 12 کروڑ مالیت کے سگریٹ کو نظر آتش کر دیا۔ چیف کمشنر کرامت اللہ خان کا کہنا تھا کہ 11 کارروائیوں کے دوران 12 کروڑ مالیت کے اسمگل شدہ امپورٹڈ اور لوکل سگریٹ کے 2281 کارٹن برآمد کر لیے اور ان سگریٹ کو آزاد کشمیر سے لایا جاتا تھا اور ٹیکس ادا کیے بغیر مختلف شہروں میں بھیجا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ کے لیے زیادہ تر لائے جا رہے تھے، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری عملداری میں سے یہ گزر کے کسی اور جگہ پہ کسی اور ضلع میں لے کے جا رہے ہوں فروخت کرنے کے لیے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جب اکثر یہ مختلف کسی نہ کسی مخبری کی بنیاد پہ پکڑے جاتے ہیں اور ہماری ٹیمیں بھی ریکونیسنس ریکی وغیرہ کرتی رہتی ہیں، ان کو بھی کوئی اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم۔ اب رخ کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا۔ سینٹ تھامس چرچ آف پاکستان ٹوبہ ٹیک سنگھ میں دعائیہ عبادت کا پروگرام منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد اشفاق تھے اور ان کے ہمراہ ضلعی جنرل سہیل پی ٹی آئی سیکرٹری غنی سینئر رہنما پی ٹی آئی مینارٹیز چودھری فریاد یونس بھٹی اور شیخ محمد زاہد تھے۔ اس موقع پر ریورنڈ پادری یونس چرچ آف ڈی ایس جلال پاکستان ٹوبہ ٹیک سنگھ، پادری صابر گل، پاسٹر سموئل تسکین، پاسٹر شہباز عبد المنان، دیگر پادری صاحبان سمیت مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ سعید عمر گردیزی کی رپورٹ کے مطابق کوئٹہ میں بولان میڈیکل کالج میں آگاہی برائے ذہنی صحت سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی راولپنڈی کی ہونہار طلبہ نبیہہ ابرار کو بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں بحیثیت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور آرگنائزر مقرر کیا گیا، جنہیں سال اول ہی میں پہلا کامیاب آگاہی برائے ذہنی صحت سیشن کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ 1.5 گھنٹے کے اس سیشن میں پہلے موضوع سے متعلق نبیہہ ابرار نے سلائیڈ شو کے ذریعے پریزنٹیشن دی، جس کے بعد بولان میڈیکل کالج کوئٹہ کے شعبہ ذہنی صحت اور نفسیات کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول نے ذہنی دباؤ، وجوہ اور علاج و صحت کے معاملے میں شرکاء کو آگاہی دی۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل بولان میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ظاہر خان مندوخیل نے بھی خطاب کیا اور ذہنی صحت کے حوالے سے طب کی تعلیم کے پہلے ہی سال میں کامیاب آگاہی سیشن کرنے پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور رضاکاروں ان کو مبارکباد دی اور ان کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ I have my deputy head teacher Saida Usman Jahangir, who is currently absent. She is not here at the moment. She was busy preparing for her exam. So I apologize on her behalf. Now before I get to the general statistics of study stress experienced by college students, I would like to share with you a small detail about virtual support activity group that the Mental Health Awareness Department has currently started. اب رخ کرتے ہیں وزیر آباد کا۔ وزیر آباد کے علاقے علی پور چٹھا میں ریلوے پھاٹک پر متعین ملازم کی غفلت کے باعث مال گاڑی ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئی۔
ट्रेन के ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने हादसा होने से बचा लिया। गुज़श्ता रोज अलीपुर चट्टा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर वजीराबाद की जानिब से आने वाली मालगाड़ी एक बहुत बड़े हादसे से बच गई। गाड़ियों के आने से पहले रेलवे फाटक पर ड्यूटी पर तैनात मुलाजिम फाटक बंद करना भूल गया। मालूम हुआ कि मुलाजिम इस वक्त सो रहा था। ड्राइवर ने दूर से फाटक पर से ट्रैफिक गुजरती देखी तो स्पीड को कंट्रोल किया। इसी असना में मालगाड़ी रेलवे फाटक तक पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर फाटक पर उतर कर गाड़ी रोककर काफी देर तक हारन बजाता रहा, तब कहीं जाकर रेलवे मुलाजिम ने फाटक बंद किया। ऑन न्यूज को वसूल होने वाली वीडियोस में वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन फाटक पर खड़ी है और ट्रैफिक वहां से गुजर रही है। मालूम हुआ कि मालगाड़ी प्रिंस ऑयल लाला मूसा छोड़कर वापस सिम की जानिब जा रही थी। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। टैक्स अदायगी की अहमियत उजागर करने के हवाले से महकमा इनकम टैक्स FPR की तरफ से महकमा इनकम टैक्स शेखुपुरा के अहाते में निजी अस्पताल क्लिनिक्स ऑनर से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल कमिश्नर FPR मैडम सना असलम जनुजा और असिस्टेंट कमिश्नर FPR शेखुपुरा मजहर अली ने की, जबकि डॉक्टर जाहिद हुसैन, डॉक्टर SA बुखारी, डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी, डॉक्टर जाहिद कमाल, डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर मुबश्शिर अहमद चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद आशिक हुसैन, डॉक्टर इजाज सना, डॉक्टर असलम शाहीन, डॉक्टर नईम हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर नईम अहमद कुरैशी, डॉक्टर कलीम महमूद, डॉक्टर इमरान शेख, अख्तर हुसैन और दीगर मुआलिजीन ने शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए एडिशनल कमिश्नर FPR शेखुपुरा ननकाना साहब मैडम सना असलम जनुजा और असिस्टेंट कमिश्नर मजहर अली ने टैक्स अदायगी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि टैक्स अदायगी से गुरेज एक जुर्म है जिसकी मुल्की आईनी कानून में सजाएं मौजूद हैं। टैक्स अदायगी यकीनी बनाना एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है जिसके अंजाम दही में कोई गफलत नहीं बरती जानी चाहिए। मीटिंग में मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, जिस पर मैडम सना असलम जुनेजा ने उन्हें मावनत की यकीन दहानी करवाई और आइंदा भी आगाही मीटिंग्स का इनेकाद यकीनी बनाने का अज़म इजहार किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। PTI ताजर विंग के जिले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ जारी एहतसाब इदारों की कार्रवाइयाँ हुकूमती इमा पर नहीं बल्कि आईनो कानून की रोशनी में हो रही हैं, जिनसे हुकूमत का कोई वास्ता नहीं है। हुकूमत इदारों को तमाम तर दरकार सहूलियात फराहम करने की पाबंद है, ये जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों की क़यादत खुद एहतसाबी के साथ साथ इदारों को भी मुतमईन करे और उन्हें अपनी बेगुनाही के सबूत दे। हुकूमत मुखालिफ बयानबाजी से नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को सज़ा की बजाय आज़ाद करके रिलीफ देने वाले मुआशरे अमन के गहवारे में नहीं रह सकते। हुकूमत अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। नून लीग की सियासत का चिराग हमेशा हमेशा के लिए गुल होने वाला है। पीपल्स पार्टी भी अपने मुंतकी अंजाम की जानिब तेजी से गामजान है। इन जमातों की करप्ट क़यादत ने मुल्क कौम के साथ जो सलूक रवा रखा, इसी का नतीजा है कि अवाम आज इनसे आजिज आ चुके हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि हक बात और मुस्बित अमल पर सराहने की बजाय हुक्मरान हाँ में हाँ ना मिलाने वालों को रुस्वा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तजलील करने की मुहिम चलाने वालों को गिला है कि इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों की मुअत्तली को गैर आईनी और गलत करार क्यों दिया, डस्का इलेक्शन की रीपोलिंग क्यों करवाई, सेनेट के इलेक्शन को ओपन बेल्ट के जरिए करवाने की मुखालफत करते हुए इससे आइन की शक 226 के जरिए गैर कानूनी आईनी क्यों कहा, इलेक्ट्रोल रिफॉर्मर्स पर 28 एतराज़ात क्यों लगाए और अब EVM पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाही इलेक्शन कमीशन का कसूर है। अख्तर डार ने कहा है कि इदारों की मजबूती की बात करने वाले इदारों को अपने मातहत और जी हजूर बनाने में कोशां हैं, जो हुक्मरानों की बर्बादी का सामान साबित होगा। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की जिले सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि नवाज लीग के दौर में पंजाब करप्शन का गढ़ बन रहा है। करप्शन की बहती गंगा में साबिक करप्ट हुक्मरानों ने खूब हाथ धोए। अपोजिशन जमातों के नाम नहादुर लीडर्स को मुल्क की तरक्की एक आंख नहीं भा रही। हुकूमत की तरफ से शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए उठाए गए इक़दामात की बदौलत शहरियों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। इंतखाबी वादों की तकमील यकीनी बनाने में कोई कसर न उठा रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की, अवामी खुशहाली यकीनी बनाने का वादा पूरा करेंगे।
عوام کا حکومت پر اعتماد مثالی اور غیرت متزلزل ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام خوشحالی اور ملک کی ترقی کے لیے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. انشاءاللہ عوام کو طریق ساز ریلیف دے کر خدمت کی سیاست کا نیا باب رقم کیا جائے گا. تمام درپیش مسائل مرحلہ وار حل کیے جا رہے ہیں. آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات اور تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.